با عرض سلام بیننده‌های عزیز و ارجمند هواداران فوتبال، آنهایی که بیشتر توجه دارند به فوتبال تاجیکستان. برنامه 90 دقیقه رو شروع میکنیم و امروز ما اطراف بازی‌های دوره سوم چمپیونات مملکت و همچنین بازی‌هایی که هفته در پیش ایستاده برگزار میشوند صحبت انجام میدهیم و چون همیشه در برنامه ما کارشناس فوتبال طاهر مومنوف مربی ورزیده فوتبال مملکت قرار دارند. خوش آمدید به برنامه و در بسیاری بازی‌ها شما قرار داشتید این هفته در ورزشگاه‌ها. از همه بازی خاطرمون، از همه بازی جالبتر برای شما همچون مربی همچون مخلص کدام بازی بود؟ Самая интересная игра это был Хатлон из Хата. در شهر بختر بوده شما؟ Да. خب Это игра, которая такой был камбэк в بله концовке игры. گاه میشود در چمپیونات ما. خب بیاد متوجه میشیم با نتیجه های همین دور. 4 بازی برگزار شد، یک بازی بنابر سبب اشتراک دسته استقلال در لیگ قهرمان ها موقوف گذاشته شد. خب بیاد متوجه میشیم بازی اول با اشتراک فایزکند خوجند مساوی انجام یافت در شهر حصار. رگر تدس در میدان خود باز هم مغلوب شد از روشنی کلوب. خاتلون با دسته اسخاتا گفتیم بازی بنهایت خوب و خاطرمند بود که خاتلون پیروزی به دست آورد و روشن سفرآباد هم در میدان خود از کلوب مرکزی ورزش ارتش با حساب 2-0 البته مغلوب گردید. خب پیشگویی هایی که هفته گذشته هم شما کردید تا یک اندازه دیگر هم برآمدند. خب بیاد توجه میکنیم اکنون به رقابت نخست میان دسته های فایزکند و خوجند. سراول یک گزارش داریم، همکاران ما از جریان این بازی آماده کردند، از جریان بازی دسته های فایزکند و خوجند تماشا میکنیم و بعدا صحبت رو ادامه میدیم. برنامه 90 دقیقه را این لحظه ها ما هیئت ایجادی برنامه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ادامه میدهیم. ورزشگاهی که دارای گنجایش 20,000 نفر مخلص را دارست. امروز باشگاه‌های فایزکند ناحیه واسه و خوجند شهر خوجند در دایره بازی‌های دوره سوم چمپیونات تاجیکستان باید با فوتبال میانی دسته‌های لیگ اولی در همین ورزشگاه بهر امتیاز تلاش می‌ورزند. زیرا هر دو باشگاه 3 امتیازی در حساب خویش دارند و در جدول مسابقات در زینه‌های سوم و چهارم متناسباً موقع گرفتند. در 3 بازی آخری که میان این دو باشگاه برگزار گردیده است در هر 3 بازی خوجندی ها ظفر یافتند. پس امروز فوتبال بازان فایزکند قدرت و توان شکست دادن خوجند را داشته باشند در رفت بازی به این سوال پاسخی صحیح خواهیم گرفت. نیم ساعت پیش فوتبال بازان هر دو باشگاه در دو کنار میدان خود را به بازی امروز آماده می‌کردند. دستپروران متخصص ایرانی مسعود نظرزاده که امروز من حیث میزبان میدانداری می‌کردند با راهنمایی مربی وقتی تمرین پیش از بازی را ثمراناک استفاده بردند. فوتبال بازان شهر خوجند هم در طرف مقابل ورزشگاه با پاس‌های کوتاه و اصول‌های جالب از توصیه‌های مربی رستم حاجیف استفاده برده دست جمعانه سرگرم تمرین بودند. این تمرین‌ها را فوتبال بازان خوجند نسبت به دسته فایزکند بر وقت‌تر جمع بست کردند. امروزه باد و هوای 16 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برای بازی هر دو باشگاه مساعد بود. همین طور با بلند شدن صدای هشتک داوری بازی بهروز مرتضیف در مرکز میدان فوتبال بازان فایزکند بازی را شروع کردند. هنوز در دقیقه های اولی بازی سرخپوش‌ها جلوی بازی را به دست گرفته در نزدیک دروازه دلیرجان براتوف حالتهای خطرناک را به میان می آوردند. در سازمان دادن چنین هجوم‌ها نقش نیم حافظتگر حکمت الله رسولوف بارز بود، زیرا او هر لحظه موقعش را تغییر میداد و توپ را به حملگران ارسال میکرد. دستپروران رستم حاجیف اشتباه رقیب را منتظر شده از کنارهای چپ و راست توسط دلیر یادگاروف، احسان بابویف از مرکز و دیگر بازیکنان به عکس الهجوم‌ها پیوست می‌شدند. دروازه‌بان دسته فایزکند اهل‌دین حکمت الله هم در خط دروازه استوار بود و هجوم‌های خوجندی‌ها را برباد می‌داد. تا 20 دقیقه قسم اولی بازی دسته‌ها بازی زشتی را به میان گذاشتند و از هر دو جانب قاعده ویرانکنی‌ها زیاد به نظر می رسید. داور هم تا همین وقت به بعضی از قاعده ستیزی و چشم پوشی می‌کرد و بعضی دیگر را با برگه زرد جزا می‌داد. در جریان بازی کارشناس ایرانی دسته فایزکند هر لحظه به دستپرورانش توصیه‌های گوناگون می‌داد و همین بود که فوتبال بازان فایزکند هر فرصت تاکتیکای بازی و موقع‌هایشان را عوض کرده می‌ایستادند. در یکی از عکس‌الهجوم‌ها در دقیقه 40 بازی توسط کنار چپ دلیر یادگاروف داخل جریمه‌گاه دسته فایزکند شد و ضربه او به دست دفاعگر این تیم رسید و داور به آن اهمیت نداد که تا جای فوتبال بازان خوجند از آن اظهار ناراضگی کردند.
қисми аввали бозӣ мусовӣ ба фарҷом расид. дар 45 дақиқаи аввал футболбозони ноҳияи восе нисбати дастаи хуҷанд хубу беҳтар майдондорӣ карданд. футболбозони хуҷанд дар хати ҳамла танқисӣ мекашиданд, зеро аз фурсатҳои ба миён омада ҳамлагарон сари вақт истифода бурда наметавонистанд. қисми дуюми бозӣ ҳам бо бартарии футболбозони ноҳияи восе оғоз шуд, лек онҳо танҳо 10 дақиқа хуб ҳунарнамоӣ карданду дигар бештар ба хати муҳофизат гузаштанд, ки дар ин маврид дар анҷоми гузориши хеш аз сармураббӣ даста пурсон мешавем. тағйироте ки сармураббӣ кард ба рафти бозӣ таъсири худро расонида натавонист. пас аз дақиқаи 60-уми бозӣ гӯё футболбозони хуҷанд аз хоби гарон бархеста бошанду зуд ба ҳуҷум мегузаштанд ва нисбат ба рақиб дида бештар муштоқи гол задан буданд. дастпарварони Рустам Хоҷаев бо пасҳои кӯтоҳ бештар тӯбро идора карда мавқеъҳои холиро пайдо намуда ба ҳуҷум мегузаштанд. аксарияти футболбозони ноҳияи восе дигар тавону қудрати ба ҳуҷум гузаштан намекарданду дар хати дифоъ устуворона майдондорӣ мекарданд. дар рафти бозӣ Рустам Хоҷаев 5 тағйирот карду коршиноси эронӣ 3 бозингарашро иваз кард. албатта дар ин ҷо мо бояд маҳорати дарвозабони Файзканд Аҳлиддин Ҳабибуллоевро дар алоҳидагӣ гуфта гузарем, зеро аксарияти ҳуҷумҳои хуҷандиҳоро дар қисми дуюми бозӣ ба ҳам зад ва ҳамин буд ки беҳтарин бозингари вохӯрӣ ҳам дониста шуд. бо ҳамин натиҷаи мусовӣ ҳар ду бошгоҳ имтиёзҳоро миёни ҳам баробар тақсим карданд. пас аз фарҷоми бозӣ аз сармураббиҳои ҳар ду даста доир ба ҳунарнамоӣ дастпарваронашон ва дигар паҳлӯҳои вохӯрии имрӯза пурсон шудем. дар бораи бозӣ чӣ гуфтанем? ба фикри ман он чизое ки мо аз бозингаро талаб мекунем дар қисми аввал натавонистанд ба он чизое ки мо дар тамринҳо кор кардем ва бояд дар бозӣ иҷро мекарданд он чизоро накарданд. лекин дастаи Файзкандам як тактикое гирифт ки дар қафо ҳамаи бозингароро ҷамъ карда, аз ҳамин сабаб дар ҳуҷум бозии мо нашуд ва чунки шумо гуфтед, албатта имсол дар ҳуҷум он чизое ки мо мехоҳем, он чизое ки мо аз бозингарои ҳуҷумкунандаҳо мехоҳем талаб кунем, он чизоро иҷро накарда ҳастанд. албатта ин дар ин чизо дар ин камбудӣ ҳаракат мекунем ки ин чизоро ислоҳ кунем. من اول تبریک بگم به تیم مربی تیم خوجند و تبریک به فوتبال تاجیکستان به خاطر این فوتبال زیبا. چون من فکر میکنم که تیم چند جلسه که من در ایران بودم چند تا فوتبال دیدم، هفته سوم هستش. این فوتبال بسیار با تکنیک و بسیار فیزیکی بود. هر دو تیم فوتبال خوبی بازی کردند که من فکر میکنم که مخلص همه راضی شده باشن از دیدن این بازی. ما در هفته اول که باختیم، خب شما خودتون دیدین تا دقیقه 60 وضعیتمون بد نبود. ما هم دیر به تیم اضافه شدیم، دیر آمدم تاجیکستان. تلاش کردیم که بعد از اون بازی به لحاظ روحی بچه‌ها رو برگردانیم و در تمرینات بیشتر رو بحث ذهنیشون کار کردیم. خواستیم که برگردن به بازی و اون بازی رو فراموش کنن و بهشون اون مشکلاتی که در بازی با تیم استرفشان داشتیم آنها رو حل کردیم. تلاش کردیم که مشکلات کم کم حل شود. شما در بازی با اسقاط دیدین که وضعیت ما بهتر شد و این بازی ما درست گل به ثمر نرسیدیم، ولی موقعیتایی که داشتیم نشون داد که تیم ما داره به سمت جلو حرکت میکنه و امیدوارم که رفته رفته بهتر شود. ما بتوانیم چند بازیکن ان شاء الله اضافه کنیم به تیممان که بتونیم ان شاء الله در نیم فصل دوم شرایط بهتری داشته باشیم. نتیجه رو که نمیشه از الان پیش بینی کرد، ولی من ختلان را دیدم، با مربیشان دوست هستم، میشناسمشون، تیمشان را کامل میشناسم. تیم بسیار خوبی است، مربی بسیار خوبی دارد. من برای اون تیمم ان شاء الله برنامه‌ریزی دارم. ان شاء الله باید بنشینیم برنامه بازی اون تیم را ببینم، ان شاء الله برای اون تیمم برنامه‌ریزی بکنیم که میشه. ҳамакнун дар даври чаҳоруми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Олӣ, дастаи Хуҷанд дар мизбонӣ бо клуби марказии варзиши Артиш майдондорӣ мекунаду дастаи Файзканд бошад бо дастаи Хатлони шаҳри Бохтар андари майдон рақобат мешаванд ва албатта натиҷаи ин бозиҳо ба мавқеи ҷадвали истодаи дастаҳо таъсири худро ҳатман хоҳад расонид, чунки ҳоло ҳар ду даста чаври имтиёзӣ дар ҳисоби хеш доранд. خب برنامه 90 دقیقه ادامه میدیم. واقعا هم بازی بدون گل اما با قاعده ویرانکنی‌های خیلی هم زیاد. عموما شما حیران نمیشوید که چرا خوجند در مقابل دسته چون Файзканд гол زدن نمیتواند؟ Во-первых, сама игра, особенно первый тайм, она была очень скучная. Если запомнить по таким голевым моментам, один удар по воротам Хаджента после того, как Хикмат Расулов сделал передачу, Анвар Муродов ударил
ну, так не очень хорошо, ну, был такой момент. Второй момент, это значит ворота, когда ворота Файсканда был прострел от Далера Юдгорова, мяч попал в руку, здесь много вопросов будет, но больше в первом тайме ничем не запомнилось. خب در قسم اول بود. Да. خب بیاد با همون قاعده ویران کنه که در قسم اول با دروازه دسته خوجان بود که حمله دسته فایسکند عموما خوجان شروع شد و همون حالت بسیار بحث زیاد رو هم به میون آورد. مثلا این حالتی که در قسم اول به قید گرفته شد دلیر یادگرفت. به نظر شما واقعا هم بهروز مرتضویев در این وضعیت چه قرار باید میبرآورد؟ Ну, здесь Бехруз Муртазаев находился рядом с этим моментом, поэтому он все контролировал. И тут его решение, что мяч попал в руку, игры рукой как таковой не было, движения руки как таковой тоже не было. Он все контролировал. بله یعنی اینجا باز چیزی دیگر است دوستان ارجمند که متاسفانه ما حالت تکرار رو در این لحظه دیدن نتوانستیم هم در پخش مستقیم برنامه یعنی بازی فوتبال و هم در حالتی که ما جستجو کردیم و بسیار هم در این مورد خلاصه برآوردن خیلی دشوار است چون که بازیگر زمانی که توپ جانبی او میرفت دستش رو با پشت کرد. Ну, во-первых, там очень много, 6 игроков команды Файсканда было, и 2 игрока в атаке у команды Хаджинта, и такой нацеленной передачи, как таковой, тоже к игроку Хаджинта мяч просто попал в руку. بله خب یک سوالی دیگر هست بیرون از همین گونه قاعده ویرانکنی ها بسیاری از دسته هایی که در سفر بازی کنند یا امتیاز به دست نآورند میدان رو بهانه میکنند مثلا خوجند میدان رو بهانه نکرده است ولی از میدان طبیعی اومده به میدان صنعی بازی کردن این میتواند به نتیجه بازی تاثیر رساند. Я в этом полностью согласен. Мы сидели, смотрели игру, со мной рядом сидел директор клуба Хаджинт Мурод Умаров и рядом сидел директор клуба Файсканд Хабило Кадыров. Значит, идет священный месяц Рамазан. Многие ребята держат пост. Играть на искусственном поле, да, поле хорошее, красиво, ровное, но играть в полпятого, когда идет жара, ребятам двигаться, показывать скоростной футбол очень сложно. Я спросил их вопрос, неужели вы два директора клуба не можете договориться между собой, когда есть регламент, что если освещение позволяет проводить матч в вечернее время, но там какие-то расходы были бы, и провести матч это в 7 часов вечера, например, когда будет немножко прохладно, и тогда совершенно другой футбол был, другие скоростя и футбол, который бы понравился зрителям. А так жарко, ребята первый тайм практически стояли, никакой скоростной игры я не увидел. شاید فایسکند که همچون میزبان بود نمیتواند طلبات های ورزشگاهی حصار رو یعنی قانع کرده شاید همون گویم که نورهای روشنی که در میدان هستند شاید فایسکند پرداخت کرده نمیتونند برای مثلا میدان. Ну, это дело Файсканда. Файсканд в начале сезона озвучил, значит, что он будет играть в Дангаре. Немножко там поле не готово к проведению чемпионата. Вот сейчас они его готовят в срочном порядке. Еще раз говорю, все возможно, если команды, которые в начале сезона участвуют, начинают в чемпионате Таджикистана, где есть начало сезона, где-то нет финансовых проблем, я думаю, что это небольшие суммы, там, оплатить световое освещение и играть в нормальных условиях. И в этом моменте я вот из стекло бы никогда не позволил бы играть своей команде в таком состоянии. خب بیاد اکنون به واسطه با لحظه هایی که در قسم دوم بود متوجه میشیم واقعا هم قسم دوم رقابت بسیار نسبت به نیمه اول خوبتر برگزار شد چون که امکانات های گلزنی برای هر دو هم به میان اومدن ولی چیزی دیگر این است باز هم قاعده ویرانکنی در این بازی زیاد به نظر رسید مثلا یک حالتی که حمله دسته فایسکند بود و اونجا بعداً فوتبالبازان اعتراض کردند که تو به دست بازیگری دسته خوجان رسیده است شما در این لحظه چی نظر دارید واقعا هم حالت های سوس کرده شده نشون میدهند که زمانی که بازیگری خوجان دستش در میدان بود در روی سبزه میدان ناگهان تو به دست رسید Опять же, смотрите, Бехруз Муртазаев находится рядом с моментом, он находится близко, он недалеко. Второй момент, игрок Файсканда один, практически один, нету поддержки никакой, кому эта передача адресована, где игрок Файсканда, его не видно, куда он бьет. Бил поворотом, может там, умышленной игры я не видел. Здесь другой момент, вот, обращаясь к судейскому комитету в лице Рустама Абдуллаева, очень четко было бы, если бы он присутствовал сегодня, объяснил это. И второй момент, по всем клубам надо объяснить ситуацию. Сейчас очень сложное положение в футболе по поводу игры рукой.
Это самый спорный момент. Очень много разногласий, и наши судьи, мы разговаривали с Рустамом, многие судьи сами тоже не понимают, как повести в такой ситуации. Сложный момент, поэтому на суде идет большая критика. Здесь единственный момент, что не нравится, может, жарко было. Я тоже как тренер, может быть, тоже мне интересно, знаете, в каждом, что в первом эпизоде, что во втором эпизоде, игроки просят дать пенальти. Вот это интересно. Ну, не дал судья пенальти, но надо продолжать игру. Нет, вот прям к судейскому комитету дайте пенальти и все. خب لحظه دیگر این در پایان رقابت بود زمانی که علیشر خولمرودوف قاعده بازی رو ویران کرد. شما در مورد این چی گفته میتوانید؟ چرا داور به او کارت زرد نشان داد و میتوانید که کارت سرخ نشان دهد؟ Вот здесь уже интересный момент. Вообще вся игра прошла очень жестко. 7 карточек было в этой игре, это очень много. И вот посмотрите, вот момент. Трактовать о том, что выход игрока Хаджинта идет выходом 1-1 и идет срыв атаки, только тогда дается красная карточка, тогда давайте разрешим всем футболистам в таком, вот так останавливать игру. И, по моему мнению, это красная карточка, поэтому я думаю, что Рустам Абдуллаев разберется в этой ситуации и вынесет правильное решение. Здесь красная карточка однозначно. بله واقعا هم دوستان ارجمند علیشر خولمرودوف بعد از این با کارت زرد جزا داده شد و همچنین کمی آسیب هم گرفت ولی این پایان رقابت بود دقیقه 84 دیدار که قاعده بیانکنی به میان اومد عموما نتیجه مساوی برای کدام دسته خوبتر است در همین رقابت برای فایزکند یا خوجان Я думаю, Файскан приобрел 1 очко, Хаджин потерял, потому что в конце игры, когда Хаджин сделал 3 замены, освежил игру, у них появились моменты, они имели 2 хороших момента для взятия ворот, но в этих эпизодах вратарь Ахлидин Хабибуллаев сыграл очень надежно и спас команду. برنامه را ادامه میدیم دوستان ارجمند و گفتیم که رقابت دسته ریگارتاداز و روشنی کلوب در تالکو آرینا برگزار شد اما با حساب 1-0 با فایده مهمانان جمع بست گردید. حالا گزارش آماده کرده همکاری ما رو تماشا میکنیم و بعداً باز برمیگردیم به استودیو. دوستان عزیز امروز در ورزشگاه تالکو آرینا در دایره دور سوم لیگ عالی تاجیکستان دسته ریگارتاداز بازی دوم خانگی خود را دایر میکند و البته امروز بر مقابل دسته ریگارتاداز روشنی کلوب مبارزه به امان خواهد بود هرچند که در بازی نخست خانگی خش دسته ریگار نتوانست که صاحب 3 خال شود و عموما در 2 بازی نخست خش ریگارتاداز تنها 1 خال دارد ماز در همین بازی در پیش مخلصان خود کوشش میکند که از نخستین پیروزی خش در چمپیونات فعلی استقبال بگیرد. بازی دور سوم لیگ عالی تاجیکستان بین دسته‌های ریگارتاداز و روشنی کلوب که روز 16 اپریل در ورزشگاه تالکو آرینا شهر ترسونودا دایر شده بود در قیاس به بازی 2 دور پیشین میزبانان میدان جالب بود دیدن تر صورت گرفت. نوبست از آن که در بازی دوم خانگی ریگاریو هم به مثال بازی اول تشریف شماره مخلصان کم شمار نبود یکی از سرمخلص‌ترین دسته لیگ عالی و یا خود روشنی کلوب هم در این بازی سفری مخلصانی با وفای خود را داشته بود. سرآغاز بازی مذکور که همگان پیشتازی خاصه ریگاری ها را انتظار بودند ولی دسته شهر کلوب جسورانه به پیش شتافته با همین عملهای خطرآور خویش خط دفاعی دسته صاحب ملکی تالکو آرینا را مورد سنجش قرار میداد. دسته ریگارتاداز باشد در بازی مذکور هم از نمایش بازی زیبا و دلپسند خود دست نکشیده علاقه پس از سپری گردیدن دهه اول بازی توانست که حمله های امید کننده را نزد دروازه کلوبی ها سازمان دهد. اما دردسری دسته شهر ترسونودا که تا به حال هم ملهم شفابخش نیافته است در ادامه بازی هم بر علا از خود درک داد زمانی که در دهه سوم بازی انیخترش در دهه 35 نخست امام علی احمد خان برای رفع کردن خطر نزد دروازه خود توپ را از میدان بیرون نمود. محض پس از همین حالت وقتی در آوردن توپ از کنار میدان دفاعگران ریگاری دیگر باره از اشتباهشان دریافتند. در نتیجه مبارزه نزد جریمه‌گاه دسته ریگارتاداز پرتافت سری وقتی بازیگر روشنی کلوب رسول فایزوف باعث 1-1 برآمدن بازیگر افریقایی کوالسی اینسن گردید. بازیگری تحت رقم 17 اخیراً توپ را با آسانی وارد دروازه سفرمت غفار نمود و به کشودن حساب دست یافت. رقابتی مذکور هم به مثال دور پیشین نیمه اول بازی با گل یکانه رقیب ریگارتاداز خاتمه یافت. شروع از نیمه دوم
пешдозӣ ба нақшагирифташудаи Регар Тадас бар ало ба чашм мерасид, вале ҳарчанд ки ҳуҷумкорҳои ин тим хатарнок ҳам буданд, то ба нуқтаи ниҳоӣ намерасиданд. ҳолатҳои голзании Регар Тадас дар бозии мазкур назар ба рақобат бо артишиён ба маротиб бештар буд, аммо чӣ тавре мушоҳида мешуд, ин навбат ҳамкори хати ҳамлаи Регар аз худ самар надод. дастаи равшан ҳам бо дастгирии мухлисони овозадори хеш дар баробари ҳариф бо аксулъамалҳои саривақтияш ба тими мизбон посухҳои сазовор медод. маҳз дар рафти нимаи дуюм бозӣ мо имкон пайдо намудем ки назарҳои чандез мухлисонро гирдоварӣ кунем. чӣ гунае ки аз рафти рақобат маълум буд, мухлисони регарӣ ҳам ба пирӯзии дастаи хеш бовар надоштанд. не боварӣ надорам, барое ки дастаи равшан имсол хеле хуб тайёрӣ дида, даста бозӣ хуб нишон додеста. ин даста ҷавона хушрӯ бозӣ дора. Регар камтарак гуфти гапо опит надора, бачаҳо таҷриба надора, бачаҳои ҷавон бисёранд. аки бозӣ хишашон метия, дар ҳоле ки бозингарои айни ҳол Регар Тадас як мавқеи дирис гирифтанд ки ҳозир мо бозишон назорат дорем, бозӣ хеле хуб шон додаистанд. мо боварӣ дорем ки дар ҳамин аввали бозӣ якумш хайна якум гол шид, диюм шумо боварӣ комил дорем ки диюмшам бозӣ хуб мешавад. ман ҳаминро гуфтаниам ки чизе ки мо мехоҳем мухлисо ҳавай нашусто дастаба як кадом чӣ намерасад га дастаба. барои ҳамин мо ғалабаи дастаи Регар бисёр интизор ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки ман Регарро чӣ хеле порсол дар лигаи якум буд, ягон бозӣ бохт надошт. Регарро ҳеҷ набошад ҷои сеюм дидан мехоҳам. хулас ки бо дифоъкории кафолатноки бозингарони африқоии равшан вақти ҳуҷуми регариҳо талошҳои дастаи Регар Тадас то ба ҳанҷом баҳри баровар кардани ҳисоб камӣ карду ин тим дар даври сеюми лигаи олӣ ба дуюмин бохти пай ҳам дучор шуд. равшани кӯлоҳ бошад аз пирӯзии нахусти хеш дар мавсими ҷорӣ назди мухлисонаш истиқбол гирифт, дар ҳоле ки Регар Тадасро ҳар чӣ тезтар зарур аст ки баҳри мушкилоти ҷиддии даставӣ роҳи ҳал пайдо намояд. Первое, что хочу сказать, эту победу все ребята посвящают городу Кулаба, ее болельщикам, которые приезжают сюда, вот сегодня приехали. Я знаю, у экранов телевизоров сидят, смотрят. Это победа только на них. Мы просим вас извинения за первую игру, но вот есть кое-какие проблемы у нас в кадровом составе. Но тем не менее мы начинаем потихонечку выбираться. Я думаю, что мы при помощи вашей поддержки почувствуем эту уверенность и пойдем дальше. Еще раз спасибо большое. Ну и ребятам спасибо большое. Они во втором тайме действительно отдали много сил. Есть, конечно, проблемы, много в тактических действиях. Мы постараемся это за завтрашнюю неделю поработать и устранить эти недостатки. имрӯз хеле ки мо шоҳид гаштем, равшан назар ба дастаи мо, назар ба дастаи Регар Тадас бисёртар мехост ки ғолиб ояд ва кӯшиши он бедарак нарафт ва онҳо имрӯз гол задан ва ғолиб омаданд. мо се ҳуҷумкунандае ки доштем, се ҳуҷумкунандаи мо дар ин бозиҳо иштирок накарда, ҳам бо сабаби оилави як бозингари мо ду нафари дигараш захм бардошта буданд ва натавонистанд ки дар ин бозӣ иштирок кунанд. ба фикри ман ки сабаби асосии ба гол назадани дастаимон ҳамин аст. тавре мушоҳида шуд мушкилоти хатти дифоъи дастаи Регар Тадас то ба ҳол роҳи ҳалли худро пайдо накардааст. мутаассифона барои мухлисони ин даста Регар Тадас дучори дуюмин бохти пай ҳам дар лигаи олии мамлакат гардид ва албатта ҳарифи имрӯзааш дастаи Равшани Кӯлоб бо ҳисоби минималии 1-0 пирӯзиро ба даст овард. Регар Тадас бошад дар оянда кӯшиш ба харҷ медиҳад ки мушкилотҳои ҷойдоштаро бартараф кунад ва то ба ҳол чӣ гунае ки мушоҳида намудем, бозгашти дигарбораи дастаи Регар Тадас ба лигаи олии мамлакат номуваффақ анҷом ёфта истодааст. гузориши махсус барои барномаи 90 дақиқа аз варзишгоҳи Талко Арена. خب دوستان عزیز ادامه میدیم برنامه 90 دقیقه رو. واقعا هم یک بازی بود که برای رگار تداس بسیار تلفات زیاد، چون که الکی در میدان خود دوم بازی میشود که اونها خل از دست میدن. این یک ضربه سختی خواهد بود. خب از کدام جهت رگار تداس حالا امتیاز به دست آوردن نمیتواند به نظر شما؟ Ну, давайте сначала, так скажем, две команды, которые сегодня очень неудачно начали старт чемпионата. Равшан проиграл Хатлону, Регар из 2 игр, которые он играл, всего 1 очко в домашней игре за Фарабадом. И обе команды вышли, чтобы сегодня победить и завоевать первые 3 очка.
Значит, коснемся стадиона. Стадион в прекрасном стадионе. Видно, что Ригар подготовился к чемпионату. Стадион прекрасный, приятно играть. По команде Ригар, что можно сказать? Красивый футбол. Короткий, средняя передача, все идеально исходит, но не хватает завершения. И не хватает, вот, капитан команды, у него не клеится игра. Фатулов. Если у него пойдет игра, если его передачи со стандартных положений в игре будут доходить адресата, Ригар обязательно начнет забивать и выигрывать. Пока этого не видно, и поэтому я думаю, что у Ригара из-за этого не идут победы. Пирюзи Равшан арзанда аст дар ҳамин рақобат? Да, Равшан очень хотел выиграть. Равшан команда, где большое количество болельщиков, даже если они играют на выезде, от них требуют. Сейчас команда полностью обновилась. По сравнению с прошлым годом команда новая, тренер новый, и требования тренера к команде Равшан очень большие. Значит, посмотрите, я давно не видел такую команду Равшан, когда 10 человек умеет тактически обороняться. В этом плане Равшан нарабатывает, в этом плане тренер заставляет действовать этих игроков от обороны и идти в атаку, поддерживать эту атаку. Это большой плюс. Единственное, значит, что сейчас будет, Равшан будет играть следующий матч дома. При болельщиках. Боир Гамбердеев давно не работал в нашем футболе. И я думаю, он увидит атмосферу в Кулябе, а я думаю, там будет очень много болельщиков, и болельщик погонит эту команду, как он поведет себя в этой ситуации. Равшан, поздравляю с победой. Хуб, побед ба голи задаи Равшан мутаваҷҷеҳ мешавем. Инҷо ба назари шумо айб дар дифоъгарони дастаи Ригар Тадаст буд дар ҳамон лаҳзае ки Равшани Кулоб тӯбро ба даруни дарвозаи ҳарифон кард. Яъне мавқеъ гирифтани бозингарони хатти дифои дастаи Ригар Тадаст. Биёд ҳамин лаҳзаро бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем. Если взять сам гол, развитие атаки, когда произошел после сброса аута, игроки Ригара никто не прессинговал, никто не хотел отнять этот мячик. Они были статистами. Тут Пайзов делает передачу на нападающего, 4 игрока Ригара просто стоят и просматривают, что будет делать нападающий. Нападающий удачно обрабатывает мячик и пустые ворота забивает гол. В этом моменте тоже действие вратаря тоже непонятно, для чего он выходил этот мячик. Если бы он вышел бы с учетом того, что он перехватывает этот мячик, он бы взял мячик. А тут грубейшая ошибка вратаря. Хуб, чаро Ригар Тадаст дар мавсими имтиҳол хатти дифои хубтар насохт? Ба истиснои як легионер, дигар бозингарони хатти дифоъ дар Ригар Тадаст хеле ҳам кам ҳастанд. Яъне дар трансфер чандон муваффақ нашуд Ригар барои мустаҳкам кардани хатти ҳимоя. Ну, это вопрос, я думаю, надо обратиться к главному тренеру. Тренер, который собирает команду, готовится к чемпионату. Наверное, был какой-то разговор с руководителями клуба о том, что как мы будем строить, будем обращаться к услугам легионеров или не будем обращаться. Поэтому это вопрос к руководству клуба. Ригар одна из тех команд, которые очень рано начала подготовку к чемпионату. Возможно, ошибка в том, что Ригар, наверное, понадеялся на тех игроков, которые в прошлом году из первой лиги вывели команду в высшую лигу. И думали, что высшая лига, эти игроки дальше будут играть и показывать результат. Да, ребята заслужили, но упущение Ригара, что они не укрепились. Явно не хватает в этой команде очень таранного нападающего, габаритного, который под той схемы, которая играет Ригар, короткую среднюю передачу, с завершением проникающей передачи в штрафную, у нападающего такого нет у Ригара. Хуб, дар ҳар мавсим як мураббӣ дар оғози мавсим иваз мешавад. Хуб, мавсими гузашта мо ин чизро дар фаъолияти Алиёр Ашурмамадов дидем дар клуби марказии Вардиш. Хуб, шумо тасаввур намекунед ки ҳамин чиз ҳоло дар Ригар Тадаст аст? Все возможно. Мы на первой передаче с вами разговаривали о том, что в этом году формат чемпионата – это 5 команд, которые будут участвовать за чемпионство, и 5 команд, которые будут играть за выживание. Естественно, по протяжении 4-5 туров, возможно, раньше будут изменения. Это однозначно, потому что каждый руководитель требует от команды, от тренеров результаты, и я думаю, что это будет. Шумо эҳсос мекунед ки ҳамин чиз дар кадом даста рух медиҳад аввалин шуда? Ну, смотрите, в прошлом году команда ЦСКА, Алиёр Ашурмамадов, игра команды ЦСКА была очень неплохая. Контроль мяча, все то, что нарабатывал Алиёр, но у него не пошло. У него не было результата. В 5 играх команда, которая не набрала ни одного очка, прошла смена тренера. Я думаю, что не за горами, что здесь тоже может такое произойти. И первый кандидат, где смена тренеров может произойти. Я, конечно, не хочу, чтобы это было. Это, опять же,
руководство клуба решает вопрос. Всего 3 тура и сразу смена тренера. Ну, Ригар, я думаю, что в таком подвешенном состоянии. بله خب دوستان عزیز اکنون میگذاریم با یکی از بازی‌های سرگل با ورزشگاه پختکور شهری بختر که اونجا خطلون در میدان خود با اسخط رقابت کرد. یکی از کامبک‌های بسیار هم خوب در همین موسم چمپیونات مملکت اتفاق افتاد و به نظر شما این گونه کامبک‌ها از چه درک می‌دهد؟ از تاکتیکای خوبی مربیان یا از همون انگیزه بازیگران؟ Камбэк, наверное, в этот день, в этот час, наверное, футбольный бог хотел, чтобы команда Хатлон обыграла. Вот здесь и камбэк. خب چی باعث شد که در قسم اول فوتبالبازان دسته اسخط با پیش برآمدند و یک بار با حساب 2-0 تو البته جریان رقابت پیش صف شدند. Смотрите, первые 10 минут команда Хатлон пошла в прессинг. Но прессинг у них не получился. Потом, значит, игра выровнялась, и с 33 по 43 минуте команда Исхата проводит 3 контратаки. И на 3-й контратаке, когда Базоров, который вообще не выделялся в этой игре, он практически простоял на месте, от него не было никаких полезных действий, делает голевую передачу, и Рискибой забивает гол. И Исхата в первом тайме ведет по счете 1-0. چی نرسید برای اسخط که حسابی بازی رو نگاه دارند؟ شاید بازیگرانی که عوض میشدن در خط دفاع باید عوض میشدن. Нет, это первый тайм был. Второй тайм команда Хатлон сравнивает мяч. Команда Хатлон начинает ловить игру, но тут игрок Хатлона получает красную карточку, вообще ненужную, когда получил человек желтую карточку, что ты споришь с судьей, оскорбляешь судей, получает красную карточку. Хатлон остается в 10-ром, у Хатлона полностью расклеилась игра. Тут Исхата забивает еще мяч, ведет 2-1. И у Исхаты идут моменты, когда она должна была забивать 3-й мяч. В этом моменте, не знаю, наверное, какие-то вот эти замены, которые произвела Исхата, они не внесли освежение в игре. Что вышел Мумин и вышел Хушбахтов. Они не освежили игру. Они просто были как статистика. Сложно войти в такую игру, как оно получится. И тут происходит то, что мы называем камбэком. Тони Бикател взял на себя игру. Тони Бикател на стандартном положении забивает гол 2-2. Тут же третий, когда добавочное время идет, непонятно почему защитники Исхаты вышли вперед. Тут Дильшот Каримов, задний центральный защитник, оказался вообще в центральной зоне. Здесь оголил центральную зону обороны и получает 3-й гол и камбэк. یعنی در وضعیت‌های استانداردی فوتبالبازان اسخط چندان خوب بازی کردن نتوانستند. زمانی که مثلا تونی بیکاتال گل زد و حساب رو برابر کرد این انگیزه اونها رو زیادتر نبود. Ну там видите, там мячик сначала после первого удара, когда Хамракулов ударом мячик попадает в штангу, в стойку ворот, мячик отскакивает и защитники стоят, не доигрывают момент до конца, а Тони Бикател забивает гол. Стандарты. До этого Хатлон подает 5 угловых, все вроде справляется. Кстати, к этому моменту можно вернуться. До этого момента Шахзод Абдурахмонов получил не травму сказать, у него пошла кровь, его вывели судья за бровку. Пока, вот, может, это ключевой момент. Если бы он был на поле, может быть, этого стандарта и гола не было. Убрали ключевого игрока при стандартах и получает гол. بله واقعا هم خطلون در این بازی نشون داد که در میدان خود مقابل دلخواه دسته آنها برای 3 امتیاز تلاش میکنند چون که این اولین بازی خطلون بود در میدان خود در نزد مخلصان خویش آنها توانستند این چیز را در مقابل اسخط اثبات کنند. خب چیزی دیگری که در همین بازی به میان آمد این البته همون حالت هایی که بودند حالت‌های بحث نوک در همین رقابت و مخصوصاً حالت اولیه که تو با دست فوتبالی دسته اسخط رسید در دقیقه 52 می رقابت. شما چه نظر دارید در مورد همین حالت؟ Опять же говорю, где находится рефери? Как в тех эпизодах, в которых находился, да, он находится дальше, чем находился Бехрус Муртазаев. Здесь можно указать на то, что сзади игрока находился Хамракулов, игрок команды Хатлона. Поэтому, если мячик прошел бы к нему, возможно, он бы принял мячик и сделал результативный результат.
ну, сделал результативный результат. Опять же, я не имею права обсуждать действия судьи. Здесь мы должны вызвать Рустама Абдуллаева, чтобы он обозначил. Ну, я думаю, что они будут разбираться в этом моменте. На мое усмотрение это пенальти. бале. Хуб, албатта ҳафтаи оянда дар барномаҳои оянда мо ҳатман кӯшиш мекунем ки бо иштироки доварон ҳам барнома сурат гирад дар ҳолатҳои баҳснок. Хуб, ҳолати дигаре ки дар бозии мазкур иттифоқ афтод, ин бо иштироки Абдулмумин Забиров ва Равшан Азизов. Ин албатта поёни рақобат буд. Хуб, ҳар ду бозингар корти зард доштанд. Довар чаро ба ягон нафари онҳо корти зард надод? Ё ба футболбози Хесхата, ё ба бозингари Хатлон? Ну, за исключением вот этого момента, Абдулла Давлатов контролировал игру. Игра была спокойная в плане того, что без таких грубых нарушений. В этом моменте, когда уже Хатлон остался в 10-ром, много вопросов было и со стороны болельщиков. Значит, два игрока, которые в двух предыдущих матчах получили желтые карточки, имеют по 2 желтые карточки. Да, два игрока. Абдулмумин Забиров, тут я думаю, что Давлатов его просто пожалел. Это чистейшая желтая карточка, вторая желтая карточка, которую надо наказывать игрока, это красная карточка вторая. А Бозингари Хатлон чего? Бозингари Хатлон, ну это игрок Хатлона, который делает отмашку, это тоже запрещено в футболе, за это тоже надо наказывать желтой карточкой. Яни довар имкон дошт ки ҳар дуро аз майдон берун кунад. Да. Ва ин фикр мекунам хатоги хеле ҳам калон довар аст. Наверное, да. Опять же, это пусть рассматривает судейский комитет. Мы сейчас мы обсуждаем это как лица нейтральные. Да. خب تشکر دوستان عزیز همین طوری که از بازی‌های زیبا رو در همین دوره مسابقه با اشتراک این دو دسته ما تماشا کردیم و به هر دو دسته هم برار می‌خوایم و احسن میگیم که چنین بازی زیبا رو برای ما منظور کردن. خب اکنون فکر می‌کنم بازی‌های آینده بسیار هم مهم خواهد بود، هم برای دسته خطلان و هم برای دسته اسقاط. خب گوش می‌اندازیم که مربیان در پایان رقابت چی گفتن. Во-первых, конечно, хочу поздравить команду «Хатлон» с заслуженной победой. Вот. Ну, как вы видели, очень была очень интересная, скоростная, хорошая игра. Мы вели, они сравняли, мы опять повели, они сравняли. Вот. И сейчас, наверное, я ребятам скажу, что таки играет не 90 минут, а играет, когда главный судья не следит по окончании матча. Вот где-то концовку не выдержали. буваркнага манам дар эҳсосот дода шудам, бисёр бозӣ вазмин гузашт, барои он ки дар давоми бозӣ мо 2 маротиба шикаст хӯрда истода будем ва дар охири бозӣ як бозингари мо аз ҷиҳати тартиби интизомро вайрон карданд, корти сух гирифт. Аз ҷиҳати шумораи бозингарон кам будем ва ба ин ҳам нигоҳ накарда, чӣ қадр ки шумо шоҳид будем, имрӯз бозингарои мо бисёр як характери ҷиддӣ ҷадид нишон доданд ва нишон доданд ки бозӣ на 80 дақиқа ё 90 дақиқа бештар аз ҳам давом мекунад ва асосан ҳам дар дақиқаҳои охири бозӣ шогирдони мо вақте кам буданд, фикр мекунам мумкин ки дастаи ҳариф нодида гирифт ки нисбат ба мо як аз шумораашон бештар аст, каме мумкин ҳисоб карданд ки аллакай тақдири бозӣ ҳал шудааст ва дар ҳамин ҳолат бозингари мо чӣ хел гӯям як қувваи тавонои дигар дар онҳо пайдо шуд ва ҳаракат карданд ки дар назди шогирдон, дар назди мухлисони худашон дар мавсими нав бо бозии нахустин онҳоро шод гардонанд ва фикр мекунам натиҷаи бисёр хуб нишон доданд. новобаста аз натиҷаи бозӣ фикр мекунам инро чи дастаи мо чи дастаи ҳариф қуввати ҷисмонӣ бисёр сарф карданд, чунки бозии кушод буд. Маълум буд аз рафти бозӣ ки дастаи Эсқат ҳам мехост ғалаба кунад, дастаи мо ҳам мехост ғалаба кунад ва мавқеашонро дар ҷадвали чемпионат пурзур кунанд ва ин як чӣ мегӯям як омади варзишӣ аст. фикр мекунам ки ҳамин омади варзишӣ имрӯз ба тарафи мо буд ва дар дақиқаи охири бозӣ ва мо соҳиби ғалаба ва соҳиби 3 хол шудем. خب سرمربی دسته خطلون از بازی شاگردانش قناعتمند است واقعا هم بعد از این نتیجه. خب به نظر شما تاکتیک بازی خطلون واقعا هم خوب بود که آنها توانستند همین نتیجه بسیار مهم رو به دست آورند. Когда даешь интервью после матча, команда когда выигрывает, это эмоции. Сейчас тренер Хатлона говорит на эмоциях. Если взять в целом, команда Хатлон сейчас лидер чемпионата Таджикистана. С командой Хатлон будут все играть, возможно, от обороны. Здесь большие проблемы у Хатлона. Хатлон сама команда, которая очень много играет в контратаку. Когда это у них очень хорошо получается. По сегодняшнему матчу можно сказать так, что Хатлон был готов по-своему, что команда Эсқата будет с ними играть, наоборот, футбол, на контратаку. Но в то же время извлечь из этого просто ничего не смогли. Эсқата
очень рано почувствовала, что она сегодня забирает отсюда 3 очка. И может быть в этом ее минус, когда команда проиграла эту игру. Команда Хатлон, да, болельщики давно в Хатлоне давно столько болельщиков не собиралось на матч. Они пришли. Следующий матч, я думаю, будет еще больше. Болельщик будет гнать эту команду. И тут очень большое значение будет иметь, как главный тренер команды поставить игру у Хатлона. Это значит о том, что зад надо всегда будет ждать о том, что будет контратака в свои ворота. Если он здесь наладит, то он будет еще прибавлять. Единственное, еще что можно добавить. Команда Хатлон, у них игрок Жан Гатенг. Он на турнире получил дисквалификацию 10 игр. На нем строилась игра. Он такой нападающий, который может продавить, который может решить такой микромомент в пользу команды. Его нет, может поэтому еще немножко у Хатлона не складывается игра, поэтому они немножко перестраиваются. خب بازی دیگر در دور چهارمی چمپیونات دور سوم چمپیونات مملکت با اشتراک دستای روشن ظفرآباد و کلوب مرکزی ورزش ارتش برگزار شد و در این رقابت افسران توانستند در سفر با حساب 2-0 پیروزی خود را به دست آورند. خب بسیاری ها هم بر اون نظر هستند که روشن ظفرآباد در موسم امسال یک تیم آوتسایدر می شود. شما با این چیز راضی هستید یا؟ Но если такими темпами дальше пойдет, я думаю, что да. Эта команда, наверное, один из тех кандидатов, который покинет высшую лигу. خب برای روشن ظفرآباد چی نمیرسد همین حالا؟ بهترین بازیگرانی که باید جلب میکرد است یا تجربه نداشتن بازیگرانی که از لیگ یکم به لیگ عالی اومدند؟ Переход из первой лиги в высшую лигу, когда переходишь, в любом случае команда должна укрепляться, брать более качественных игроков. Опять же, мы разговаривали с Рахматуллой Фузалом, было озвучено то, что есть определенный бюджет, из этого бюджета мы не можем выходить и строить по этому бюджету строить команду. این حتما تاثیر میرسоند. Ну, конечно, все-таки первая лига и высшая лига, чемпионат Таджикистана, это две большие разницы. بله. خب یادوار میشیم که در این بازی دو گل زده شرفجان صالحов پیروزی رو به دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش تامین کرد و آنها 3 امتیاز مهم رو در سفر به دست آوردند. اکنون کلوب مرکزی ورزش ارتش حالا بدون سر دادن گل بازی ها رو ادامه میدهد. خب این یک مرحله آماده شوی دسته مذکور است به جام افریقا. Ну, главный тренер команды ЦСКА Амин Супони сказал, что у нас есть план, у нас есть 2-3 системы, которые мы будем менять в игре, и на каждый матч у него есть подготовка определенного матча, у него есть выбор игроков. Пока его система действует, из 2 игр он берет 6 очков, никаких вопросов. خب دوستان عزیز واقعا هم دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش نسبت به سال گذشته هیئت خود را کاملا نو کرد و اکنون رقابت‌های خود را در لیگ عالی با هیئت نو هم ادامه داده شده است. خب در این دور اگر به امور توجه کنیم کارت‌های زرد خیلی هم زیاد بود. 17 کارت زرد نشان داده شد. از همه بازی که کارت‌های زرد بسیار بودند این رقابت فایزکان و خوجان بود. 7 کارت زرد اونجا با بازیگران نشان داده شد. بعدا یک کارت سرخ به قید گرفته شد. این هم در بازی دسته خطلان بود. حمایتگر این تیم محمد نسکوف بنابر سبب با داور راضی نبودن اعتراض کردن از میدان خارج کرده شد. خب در ادامه 8 گل در دور سوم چمپیونات مملکت به قید گرفته شد که مهمانان 5 تا 8 را یعنی شماره زیاد را به هدف رساندند و 3 گل به فولوبازان میزبان تعلق دارد. خب در ادامه باز دو بازی با پیروزی مهمانان جمع بست شد. کلوب مرکزی ورزش ارتش و همچنین دسته روشن پیروزی را به دست آوردند. یک بازی با پیروزی میزبانان و این هم به دسته خطلان تعلق دارد. خب در ادامه یک بازی با نتیجه مساوی جمع بست شد. این دیدار دسته های فایزکند و همچنین خوجان بود. 6160 نفر در بازی‌های دور سوم در میدان حضور داشتند و از همه بازی سرمخلص‌ترین این دیداری دسته‌های خطلان و اسخاته بود که 3000 نفر در میدان حضور داشت. ولی باز هم شماره مخلصان در میدان‌ها خیلی هم کم هستند. گرمی هوا باشد. Я думаю, что следующий тур покажет, насколько у нас люди любят футбол, болельщик. Это матч в
Кулябе и матч в Истаравшане. Ту позицию, Да, это да, будет свой очень много болельщиков, и я думаю, что эта цифра увеличится намного. بله خب دوستان ارجمند اکنون میگذاریم با حیات رمزی داور که واقعا هم اینجا بهترین ها با حیات با 11 نفری حیات شامل شدند. خب شروع میکنیم از دروازه. اهلیدین حبیبولویف دروازه‌بان دسته فایسکان در این موقع قرار گرفت. در خط دفاع تونی بیکاتال و همچنین جوزف فیومبا یکی از دسته خطلان دیگر از فایسکان. از کنار راست فردوس چکالوف از تیم خوجان، از کنار چپ جعفر اسماعیلوف از ریگار تداز. در مرکز پرویز باقی‌خونوف از خطلان، همچنین عبدالرحمن بله نوزیموف از دسته روشن. از کنارها باشد شرف جان سلیف از کلوب مرکزی ورزش و شادی جان مرادوف از دسته روشن. در خط حمله سنجر خسیبویف از تیم اسخاتا و همچنین ایناسنت از دسته روشن. مربی بهترین دور سیوم این اسدین حبیبولویف. جالب است که پدر و فرزند در حیات رمزی دوری ما قرار گرفتند. یادآور میشیم که اهلیدین حبیبولویف فرزند اسدین حبیبولویف است که در حیات دسته فایسکان بازی میکنند. خب یک چیز دیگر رو هم باید برای بیننده ها بگیم که چرا ما با حیات رمزی بازیگرانی رو جلب کردیم که دسته های آنها با باخت روبرو شدند. مثلا سنجر خسیبویف و همچنین جعفر اسماعیلوف از ریگار تداز و اسخاتا. Ну, во-первых, Рисхибоев забил 2 гола. Ду голя Исхата? Ду голя Исхата, да. 2 гола Исхата, это забил Санджар Рисхибоев. Исмаилов Джафар своими действиями, поддержку атаки, когда он поддерживал игру атаки Ригара, он очень много двигался вперед, поддерживал атаку, делал передачи, поэтому я думаю, что он заслужил это. خب اکنون بهترین بازیگر دور سیوم رو میبینیم دوستان ارجمند. در این دور طبق فرضیه شبکه ورزش بهترین بازیگر دور حمایتگری دسته خطلان تونی بیکاتال شد. فوتبالی که توانست تیمش رو نجات بده. البته او گل دوم رو زد، حساب رو برابر کرد، ولی بسیار سهم ارزنده داشت. Он забил второй гол, он повел команду вперед и своими действиями в обороне он цементировал всю оборону игры Хатлона, поэтому я думаю, что это правильно, что он заслужил лучший игрок тура. بله خب در برنامه ما هم در هر دور بهترین بازیگران لیگیونران میشوند. در دوری گذشته لیگیونری دسته خوجان بود، حالا لیگیونری دسته خطلون. Ну, во-первых, сейчас в каждом клубе играет 5 легионеров, это почти 50% команды от общего числа, то, что на поле находится. Но если легионер, мы выбираем второй тур подряд легионера, значит, клубы приглашают качественных легионеров, и мы смело можем выбирать. سه دور پای هم است. در دور اول حملهگری استرافشان بود دیودونی، در دور دوم اسکانیان از خوجان و اینک تونی بیکاتال. Но это наши игроки тоже должны поднять эту планку и в следующем туре признаться лучшим игроком тура, чтобы наши таджикские игроки были. بله خب دوستان عزیز یادآور میشویم که در موسم سال 2022 در برنامه ما طرح نو هم جاری کرده شد، یعنی در هر دور در برنامه 90 دقیقه بهترین بازیگر اعلان می شود، بهترین مربی هم اعلان می شود و در هر دور آنها با جایزه مخصوص سرفراز گردانده میشن. شروع از همین هفته غالیبان که در 3 دور معین شدن جایزه های خود را پیش از بازی ها خواهند گرفت از نمایندگان ما. К чему хочу еще добавить, если первые 2 тура лучшие тренера были легионеры, это тренер из Сарафшана и тренер Файсканда, то в этом туре уже Аслидин Хабибулаев, это тренер из нашего цеха, он стал лучшим тренером. Так что... باید بازیگران محلی از این دور بدتر باید تلاش کنند که خود را نشان بدهند و سهم گذارند با موفقیت تیم خود. خب اکنون متوجه میشیم با جدول مسابقه دوستان ارجمند. بعد از 3 دور همین حالا در جدول باشگاه فوتبالی خطلان با 7 امتیاز پیشرفت است برتری خیلی هم کلان. خب کلوب مرکزی ورزش ارتش بعد از 2 پیروزی 2 بازی الکی در زینه دیوم قرار دارد. استرافشان در زینه سیوم است. خب بعداً دسته ها همین گونه موقع گرفتن در جدول مسابقه، مخصوصا خوجان که آنها در موقع چهارم جدول قرار دارند. فایسکان هم 4 امتیاز دارد، روشن و اسخاتا امتیازها 1 کلا 3 امتیازی و ریگار تداز و روشن زفرآباد هم 1 امتیازی به دست آوردند. و فکر میکنم اگر استقلال برگرده از لیگ قهرمانان باز تاخیرات خیلی هم زیاد به میان میاد، چون که بازی استقلال برگزار نشدند.
خب بازی‌های دوره چهارم لیگ اولی فوتبال مملکت در روزهای استراحت برگزار می‌شوند. بازی‌های خیلی هم خوب و خاطرمان خواهد بود. از جمله روشن کلوب در میدان خود اولین بار در موسم امسال و بعد از چند سال در لیگ اولی بازی‌ها را برگزار می‌کند و این البته یک دربی نیست. تنها رقابت دو دسته که با یک نام برآمد میکنند. روشن ها اینجا رقابت خواهند کرد. فکر میکنم انواع زیادی مخلصان را در کلوب دیدن ممکن است. خب بازی اسخط و استقلال برگزار نمی شود. ایسته روشن در میدان خود با ریگار تداس، خوجند با کلوب مرکزی ورزش ارتش، فایزکند با خاتلون. انیق است که اینجا بازی مرکزی خوجند کلوب مرکزی ورزش ارتش است. خب پیشگویی شما گویر با بازی های چهار بازی دوره چهارم چمپионате مملکت. Ну, я думаю, что Равшан Куляб не будет испытывать никаких проблем в матче с Равшан Зафарабадом и обыграет очень крупную команду Зафарабада. Я думаю, что здесь счет будет 3-0. Бузи Иса Равшан Ригард даст. Иса пропустил тот тур. Сейчас будет играть дома при болельщиков. У Ригара пока игра не налаживается. И я думаю, здесь будут ставить на победу Иса Равшана. Худжан, клубе маркази ворзиш артиш. Очень интересная игра. Две команды, которые будут представлять таджикский футбол в Кубке АФК. И насколько они покажут в этой игре, на что они способны, мы будем говорить о том, что как идет подготовка правильно или неправильно к Кубку АФК. Значит, здесь мы увидим после после последней невыразительной игры Хадженда, когда он играл на выезде и в ничью сыграл с Файскандом. И дома при болельщиках, болельщик у Хадженда тоже очень такой своеобразный, который будет требовать, чтобы команда побеждала, и команда будет уже такой открытый футбол играть с командой ЦСКА, а ЦСКА будет играть и гнуть свою линию о том, что они будут играть от обороны и ждать счастья на контратаке. Хотя, как говорил Субхони, он может поменять тактику, он может что-то преподнести сюрприз для команды Хадженд, поэтому очень интересная игра, и я думаю, что здесь победа Хадженда, минимальная, но победа Хадженда. Файскан Хатлон. Дерби, хатлонское дерби. Файскан 2 игры набирает 4 очка. Хатлон лидер. Единственный момент, где они будут играть. Это большой вопрос. Если опять же будут играть в Гисаре, на искусственном поле, в эту жару, здесь команде Хатлон будет немножко неудобно, потому что они тренируются на естественном поле. Файскан будет придерживаться, хотя главный тренер говорит, что поменяем тактику, мы преподнесем новую игру. Я ставлю здесь на ничью. Мусови. Да. Натиджаш? 1-1. خب تشکر زیاد دوستان عزیز. این بود پیشگویی‌های کارشناسی ما طاهر مومینوف راجع به 4 بازی که در دوره چهارم برگزار می‌شوند و واقعا هم بازی‌های بسیار جالب و خاطرمان و بعضی آنها با امکان دست دادن توسط شبکه‌های ورزشی ما هم منظور بیننده‌ها خواهد شد. از طاهر مومینوف برای شرکتشان اظهار سپاس می‌کنیم در برنامه 90 دقیقه و هفته آینده حتما باز راجع به بازی‌های دوره چهارم چمپионate مملکت در برنامه 90 دقیقه گفتن می‌گذاریم. تا نشوی دیگر صحتمند و پیروز باشید. خیر.